place in an Pero cuando atmosphere tú in conoces in a one Dios, place. iglesia, But when you know God, en el church, altar tú empiezas a decir, in the altar you begin to speak in pero tongues. cuando estoy en el baño empiezo a decir, But when you are in the restroom, you begin to speak tongues. porque la presencia de Dios no se limita a un altar, Because the presence of God does not limit in an altar. se expande en el conocimiento It actually expands in knowledge del Dios vivo. of the living. Por eso entiendes hoy That's why you que understand se te today hace tan fácil adorar en la casa de Dios, that it's so easy to worship in pero se te hace God, tan difícil adorar en tu cuarto. but it is so hard for you to worship in Y your estamos room. equivocados, iglesia, And we are actually wrong, church. porque Dios en este tiempo no está buscando Because God visitas. in this moment is not looking for Dios visitors. busca habitaciones permanentes. He's looking for permanent rooms. Como pastor prefiero más que lo adores en tu lugar secreto, As a pastor, I would much rather for you to worship Him in your que secret vengas room aquí a adorar a un Dios desconocido. that you may be here worshiping a God that you don't know. Porque tu adoración en lo secreto Because your worship in the secret va a mostrar en público is que going to conoces a demonstrate in public that you know God. Se nota, dile al que está a su lado, se nota, Tell se somebody nota. it's noticeable. Se nota lo que haces It en lo is oculto. noticeable what you Se do in nota lo que secret. haces en It tu is habitación. noticeable what you do in your Porque room. cuando llegas a la casa Because de when you Dios, get to the house of God, empiezas a adorar al Dios you conocido. begin to know the Come on, give him a round of Pueden applause, sentarse. church. You may be seated. Estamos contentos. We are beyond happy. Tenemos acá directo desde los cielos We have here directly from heaven. nuevamente a Davina. Once again, now, Estamos sufriendo cada vez que se monta un avión, we are suffering anytime she gets on an airplane, pero ella dice que está segura. but she said that she's safe. Tenemos nuevamente aquí a Miss Jackie. We have again here Miss Jackie. Yo no sé por qué yo le digo Miss Jackie. I don't know what I call her, Señora Jackie. ¿Será porque toda la vida estoy escuchando que mi esposa le dice Miss Jackie? I didn't. It's because my wife is calling her Yo le digo every Miss Jackie. time Miss Jackie. So No I le call her molesta Miss Miss Jackie. Doesn't it bother you, Miss Jackie? No, seguimos con Miss Jackie. Then we continue with Miss Jackie. Tenemos al oficial de la casa, We have the official of the house, el hombre que the officer of the house, va a exonerar al pastor de todos los tickets en the Houston, man that's gonna Texas. exonerate pastor from all the tickets, El oficial Víctor. the officer Victor. Aleluya. Hallelujah. Tiene porte, tiene porte. Iglesia, estamos contentos hoy Church, we are happy today porque Dios tiene una palabra para nosotros. because God has a word Amen. for us. Amen. Muchas veces entendemos o creemos Many times we understand or we think que conocemos plenamente al Dios que le servimos. that we know plenty the God that we serve. Creemos con el tiempo, We believe that with time, cuando pasa, whenever it happens, sabemos lo que Dios quiere y lo que no quiere. that we know what God wants and what He doesn't want, Lo que Él puede hacer, lo que no puede hacer. what He can do and what He cannot do. Pero con el pasado de los años But with years en el Evangelio, in the gospel, me he dado cuenta I've come to realize que adoramos a un Dios no conocido. that we worship an unknownly God. Aleluya, Hallelujah. ese tune que suena a mí me... That boom, that sound, see, it Adoramos shakes a un Dios que no conocemos. me. We worship a God that we don't know. Le decimos a la gente que hay un Dios real. We tell people that there is a real God. Le decimos a la gente que Jesús murió y resucitó. We tell people that Jesus died and resurrected. Pero si vamos a lo profundo de nuestro interior, But if we go to the profound of our hearts, en las situaciones oscuras, in the darkness situations or nos in the damos dark cuenta que situations, no lo conocemos. we actually realize that we don't know Him. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque en las situaciones oscuras Because in the midst of the dark situations, reaccionamos como si no lo conociéramos. we react in a way like we don't know Him. En las situaciones difíciles In the hardship moments, no tenemos el conocimiento de a quién le servimos. we do not have the knowledge of who we serve. ¿Cómo es posible que le digamos a la gente How is it possible that we tell people y le presentemos a la gente and that we present people a un Dios que desconocemos? to a God that we don't know? Cuando tú ves a las personas en un mal estado, When you see people in a bad stage, dice, te voy a presentar al Dios que yo le sirvo. I will present you the God that I know. Pero cuando tú estás en el mismo estado de esa persona, But when you are in the same status as that person, posiblemente te lo tenga que presentar a ti de nuevo. you possibly have to present him to you again.
Porque no lo estás conociendo. because you are not knowing him. Simplemente estás presentándole a las personas You are simply showing people una información que está capturada en tu cerebro, an information that is captured on your brain, pero no un Dios vivo que vive en tu espíritu. but not a living God that lives in your spirit. Tú posiblemente lo conoces, You possibly know him, pero es desconocido. but he's unknown to you. ¿Cómo así, pastor? What you mean, pastor? Es fácil, te lo voy a explicar. It's very easy. I'll explain to you. Muchas veces vemos a una persona en la comunidad Many times we see a person in the y community, esa persona es el líder de la comunidad. and that person is the leader of the community. Sabemos las características de ese líder de la comunidad. We know the characteristics of such a leader. Sabemos que es bueno, We know he's good. sabemos que es amable, We know he's sabemos kind. que es atento, We know he's attentive, pero no lo conocemos. but we don't know him. Sabemos la característica de nuestro Dios, We know the characteristics of our God, que estará con nosotros para siempre, that he'll be with us forever, que dio su vida para que nosotros tuviéramos salvación, that he gave his life so we can have que salvation, quiere el bien para nosotros, that he wants what's good for us, pero no lo conocemos. but we don't know him. Y hoy yo te voy a presentar And today I'll present you ese mismo Dios that same God que adoraban los de Atenas, that the people from Athens will worship, the people from Athens will worship, pero no lo conocían. but they wouldn't know him. Yo quiero empezar hoy diferente. I would like to start today differently. Quiero empezar con una historia inventada, I would like to start with a story, an invented story, pero te voy a poner en la plataforma para poder desarrollar la temática. but I'll put you in the platform to be able to develop the theme. Escuche esto, iglesia. Listen to this well, church. Había un joven llamado Carlos There was a young man by the name of Carlos que vivía en la misma casa de su padre toda su vida. that he lived in the house of his father for his whole life. Su padre siempre estaba ahí. His father always was there. Se levantaba temprano. Wake up early. El padre preparaba café y salía a trabajar. The father will prep some coffee and he will get going to work. Regresaba cansado y aún así le preguntaba a Carlos, ¿cómo te fue hoy? He'll get back home and be tired and still ask Carlos, how was your day? Pero Carlos, como todo joven, siempre contestaba lo mismo, bien. But Carlos, as a young man, will always respond the same thing. Y Good. subía a su cuarto. And he will go to his room. Con el tiempo, Carlos aprendió muchas cosas sobre su padre. With time, Carlos then learned many things about his father. Sabía que era disciplinado, He knew his father was disciplined. sabía que no le gustaban las mentiras, He knew his father didn't like lies. sabía que era un hombre respetado, He knew his father was a very well-respected man. pero nunca supo algo más profundo. But he never knew anything else or profound. Nunca supo por qué su padre trabajaba tanto. He never discovered why his father worked so hard. Nunca supo que sus sueños los había dejado atrás por Carlos. Never realized that his father left his dreams behind because of Carlos. Nunca supo cuánto lo amaba en silencio. Never realized how much he loved him in Ya conmigo, secret. pero Say with me, but un día enfermó. a day he got sick. La casa se volvió silenciosa. The house became very quiet. Ya no había café en las mañanas, There was no coffee in the mornings, ni preguntas al llegar, nor questions in the afternoon, ni pasos en el pasillo. nor steps in the halls, Solo ausencia. just emptiness. Revisando unas cosas, Checking some things, Carlos encontró una caja vieja. Carlos realized or found an old box. Adentro de la caja habían cartas. Inside of the box there were some letters. Eran de su padre que ya había fallecido. They were from his father who had passed away. Pero nunca el padre te las dio. But the father never gave it to Carlos. Una decía, It said, hijo, no sé cómo acercarme a ti, son, I don't know how to get closer to you. pero todo lo que hago es para que tenga una vida mejor. But everything I do is so you can have access to a better life. Otra de las cartas decía, Another one of the letters said, me gustaría que un día te sentaras conmigo, I'd like for you to sit down with me at least once. no como hijo obligado, Not as an obligated child, sino como amigo. but as a friend. Y la última carta decía, And the last letter said, estoy cerca de ti todos los días, I am near you every day, pero siento que no me conoces. but yet I think you don't know me. Carlos cayó de rodillas, Carlos then went on his knees. las manos le temblaban His hands were shaking. y con lágrimas en los ojos dijo, And with tears on his eyes, then he said, viví contigo I lived with you
escuché tu voz, I heard your voice, vi tu esfuerzo, saw your effort, pero nunca te conocí. but never knew you. Y en ese momento entendió algo que le rompió el alma. And right at that moment, he understood something that broke his soul. Se puede tener a alguien tan cerca de la vida toda la vida You can have somebody very nearby throughout your whole life y aún así vivir como un desconocido. and still live with somebody that's unknown to you. Iglesia, hoy quiero activar tu espíritu. Church, I like to activate your Y spirit hay una today. asignación del cielo And there's an assignment from heaven por ti. for you. Podemos estar tan cerca de Dios toda la vida. We may be very near God all our Podemos life. estar haciendo cosas y obras para Dios. We may be doing things for God. Podemos expresarle al mundo que hay un Dios existente. We may be able to express the word that there's a living God. Pero hay tanto del Padre escondido que desconoces. But there is so much from the Father that's hidden that you Hay don't know. tanto que el Padre quiere hacer contigo y lo desconoces. There is so much that the Father wants to do with you that you don't know. Has visto solo un 5% de lo que Dios quiere hacer en tu vida. You've only seen a 5% of what God really wants to do with you. Empieza esta historia de Carlos, I commence with this story from Carlos porque yo sé que te vas a identificar con ella. because I know you actually will identify yourself with it. Y vas a exponer tu corazón And you will expose your heart, diciendo en tu espíritu hoy, saying in your spirit today, yo te conocía, I've known you, pero te desconozco. but I don't know you. Iglesia, libro de Hechos Church. 17:23. Book of Acts 17:23. Cuando lo tengan saben qué decir. When you have it, you know what to say. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas ahí en YouTube, en I'd like Facebook. to welcome all of you that are connected through YouTube and Facebook. Esta palabra también es para ti. This word is also for you, Sé que va a revivir tu espíritu. and I know it will revive your spirit. Libro de Hechos 17:23. Book of Acts 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Diga conmigo, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Pastor Luis. Says the book of Acts, chapter 17, we start on verse 23, and reads as follow. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription: to an unknown God. Say with me, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you. Iglesia, esta historia habla de el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Church, this story tells you about Apostle Paul. Y habla sobre un viaje misionero de él hacia Atenas. It speaks about a missionary trip from him to Athens. Dice que Pablo estaba predicando, no estaba predicando solo la palabra. Says that Paul was not only preaching the word, Estaba confrontando una generación inteligente, he was actually confronting a very smart generation, pero desconectada. but disconnected. Porque en este tiempo también hay mucha generación, la generación de este tiempo es bien inteligente, Because even in this time, our generation is very intelligent, pero si la vemos está desconectada. but if we see them, they are disconnected. Atenas, iglesia, era una ciudad avanzada, Athens church was a very advanced city, tanto en filosofía, cultura y pensamientos profundos. very well in philosophy, culture, and very profound thoughts. Y eso no viene simplemente de esta generación, And this does not only come from this generation, porque yo reconozco que mis padres en mi juventud me decían, ¿tú te crees que todo lo sabes? because I recognize that my parents, when I was younger, they will tell me, you think you know it all. Yo creo que eso pasa de generación en generación, I think that happens from generation to generation, porque no sé si me lo inculcaron tanto en la cabeza que a mi hijo yo le dije lo mismo. because I don't know if they told me so many times that I told my son the ¿Tú same te crees thing. que todo lo sabe, muchacho? Think you know it all, kid. Pero estamos viviendo una generación que entiende que todo lo sabe, But we are living in a generation that thinks that they know it que all. un consejo de alguien que ha recorrido más no es útil. That an advice from somebody that's actually run more Pero is not Pablo, useful. llegando a la ciudad de Atenas, But Paul, arriving to the city of reconoció algo, recognized something. que había gente tan y tan inteligente
that they were people so and so smart que no se le quería escapar ni un Dios. that they were not letting God escape. Dice que ellos adoraban a todos los dioses. Says that they actually worship all of their gods. Ellos adoraban al Dios del agua, al Dios de la luz, al Dios del teléfono, a todos los dioses. They'll worship the God of the water, the God of the earth, the God of the fun, every God they'll worship. No hay una similitud en nosotros. Don't you think there's a similarity on us? Yo sé que usted me va a decir, no, pastor, I know you may say, no, pastor, hay un solo Dios, there's just one God, Jesús, Jesus, Padre, Father, Hijo Son, y Espíritu and Santo. Holy Spirit. Yo te voy a desmembrar esto I will actually disintegrate these para que hoy tú califiques so today you may qualify, o puedas señalar or that you may be able to point out a los dioses que conoces the gods that you know y a los dioses que desconoces. and the gods that you don't know. Porque aunque esa gente era profunda en filosofía y cultura, Because even though those people were profound in culture and philosophy, espiritualmente estaban ajenos e ignorantes al Dios verdadero. spiritually they were actually ignorant to the living God. No se da de cuenta que usted en lo secular Don't you realize that in the secular, puede hacer mucho más que en lo espiritual? you are able to do way more than what you can do in the spiritual? Que en lo secular usted fluye como pez en agua. That in the secular you flow as fish in the water. Que si lo tiran en cualquier lado, usted sale adelante. That if they throw you somewhere, you actually are able to get your way done and go ahead. O mírese hoy quién es usted, Or look at yourself today, who you lo are, que ha alcanzado. what you've been able to accomplish. Fluyó como pez en el agua. You were able to flow like fish in the water. Pero si Dios nos coloca en un ambiente espiritual, But if God actually placed us in a spiritual place, estamos como ratón en una rueda, we are just like a rat in the roulette, dando vuelta porque desconocemos a dónde just vamos. going around because we don't know where we're going. Espiritualmente ellos estaban ignorantes totalmente, Spiritually, they were ignorant totally aunque ellos adoraban tantos dioses. because they were worshiping so many gods. Porque adorar tantos dioses y no solo uno, Because worshiping so many gods and not iglesia just nos one, confunde. church, it confuses us. No nos deja caminar por el camino correcto. It does not allow us to walk through the right No nos path. deja observar la voluntad de Dios en nuestra vida. It does not allow us to observe the will of God for our lives. Pregúnteme por qué, iglesia, esa Ask gente de Atenas estaba así. Ask me why, church, those people from Athens were like that. Porque el conocimiento sin revelación Because a knowledge without revelation produce arrogancia espiritual. produces spiritual arrogance. Pero la revelación sin conocimiento But the revelation without knowledge produce transformación. produces transformation. Iglesia, porque hay cosas que no le tienes que pedir explicaciones a Dios. Because, church, there is things that you don't need to ask God for Solo explanation. recibir su revelación y ejecutarla. Just receive his revelation and execute it. Siempre le pedimos a Dios explicaciones We always want God to explain things to us por lo que te manda hacer. for what he sent you to do. Y eso es algo de una persona que no tiene conocimiento. And that's a natural of somebody that has no Eso es knowledge. algo de una persona que no lo conoce. That's natural of somebody that has no Porque knowledge una of him. persona que lo conoce Because a person that knows him simplemente mira la historia simply sees the y story dice, al Dios que yo le sirvo, and says, the God that I serve, así es que obra. that's how he works. Atentamente Moisés. Attentively, Moses. Dios siempre te va a mandar a un sitio God will always send you que tú desconoces, to a place that you don't know, pero Él no. but he does. El problema de nosotros Our problem es que siempre queremos saber ese final. is that we always want to know. Queremos saber la revelación completa. We always want to have the full revelation. Queremos decirle, ¿y cómo yo voy a terminar? ¿Con qué ropa? ¿Con qué calzado? ¿Me voy a ver lindo, flaco, gordito? ¿Cómo me voy a ver yo al final? We always want to tell him, how am I going to end? How am I going to look? What am I going to wear? What shoes? Am I going to look cute, ugly? How am I going to look at the end? La cuenta estará llena, estará vacía. The account is going to be empty. It's going to Seré be full. feliz, estaré triste. Would I be happy? Would I be sad? Pero a Dios no le importa eso, iglesia. But God doesn't care, church. A Dios lo que le importa es que cumplas el propósito. What matters to God is that you Sabes que hay fulfill the purpose. gente en esta tierra destinada Do you know that there's people in this earth destined para morir, como dicen los dominicanos, sin ni uno en el bolsillo? just to die, as Dominicans will say, without one in their pocket? Seguirías con Dios If you were to live with God, si tú eres de ese por ciento, if you were from that percentage, sin ni uno en el bolsillo. without one in your pocket, Cambia la cosa. change things. Porque cuando uno se acerca a Dios, Because when one gets closer to al God, Dios que supuestamente el que te acercó conoce, the God that supposedly got you closer to te dijo Him, que en Dios solo hay prosperidad.
that they tell you in God there's only prosperity, que en Dios solo hay abundancia, that in God there's only abundance, que en Dios todo es perfección. that in God everything is just perfection. Pero los hijos del aceite que están aquí, But the children of the oil that yo are les he here, enseñado todo el tiempo I've told them all the time que el cristianismo that Christianity no es color de rosa. is not color of roses. Por eso siempre les recargo a ustedes, This is why I always repeat to you, el pastor tenga o no tenga, the pastor having or not having, sienta o no sienta, feeling or not feeling, vea o no vea, seeing or not seeing, ya yo sé la revelación que él me dio. I already revelation Yo no that estoy he esperando gave el me. final. I am not waiting for Yo the estoy end. gozándome en el I am proceso. enjoying the process. Yo estoy caminando. I am walking Porque no me importa cómo termine. because I don't care the Ya way yo sé it la ends. instrucción. I already know the instruction. Alguien que conoce a Dios Someone that knows God sigue la instrucción, follows the instruction aunque desconozca el final. even if they don't know the end. Y usted hoy no estamos muy lejos de los atenienses. And today you're not far away from the people from Tenemos Athens. 1000 accesos a prédicas. We have thousands of access to Tenemos Word of acceso a God. YouTube. We have access to YouTube. Tenemos Biblia en los celulares. We have Bibles in our phones. Música de adoración exquisitas Music that are very well, que nos hacen llorar, that they make us cry, que nos hacen that quebrantarnos, they break us, pero que no nos hacen conocerlo. but they don't make us or they don't force us to know Pero Him. aún así, iglesia, But even then, church, hay altares al Dios no conocido dentro de la iglesia. there is altars to the unknown gods inside of church. Aunque tenemos la facilidad de acercarnos, Even though we have the accessibility to get close to Him, iglesia, no lo conocemos. church, we don't know Him. Aún estando en este tiempo de avance, Even being in this time of aún advancement, viendo milagros de antaño por la historia, even seeing miracles from aún years, viendo milagros presentes, even seeing miracles today, aún viendo cómo Dios te restauró, even seeing how God restored aún you, viendo cómo Dios cambió tu mentalidad, even seeing how God changed your mentality, seguimos adorando a otros dioses we continue to worship other gods. y tenemos al Dios desconocido en la esquina. And we have the unknown God in a corner. Hoy le quiero predicar, iglesia, Today I like to preach to you, church, bajo el tema under the theme, el conocido the known que desconocemos. that we don't know. Vamos, dígale que está a su lado, el desconocido que Come on, desconocemos. tell your neighbor the known that we don't know. Iglesia, tenemos que entender, Church, we got to understand el altar al Dios no conocido the altar to the unknown God. es una evidencia de vacío espiritual. It is an evidence of a spiritual voidness. Si hoy le tienes un altar al Dios no conocido, If today you have an altar for the unknown God, hay una evidencia en ti. there's an evidence in you. Tienes vacío espiritual. You have a void and a spiritual voidness. Mira lo que dice el verso. Look what the verse said. Hallé un altar I found al an Dios altar no conocido. to an unknown God. Iglesia, ese altar no era adoración verdadera. Church, that altar was not real worship. Era una confusión de ignorancia espiritual de los atenienses. It was a confusion, a spiritual confusion from ignorance Muchas from veces the people nosotros of Athens. pensamos que estamos dando la mejor adoración a Dios, Many times we think that we're giving God the best worship, pero simplemente es ignorancia espiritual. but it is just simply a spiritual Nos ignorance. sentimos bien con nosotros mismos We feel very well with ourselves porque sentimos la canción, because we feel the sun, porque los pelos se nos paran, because our hairs become porque standing, decimos las lenguas inventadas, el rabacanda, because we invent tongues, the rabakanda, porque decimos que estamos en el lugar donde Dios dictaminó que era su casa. because we say that we are in the place where God determines that it was His house. Pero la realidad es que si no lo conoces, But the reality is that if you don't know Him, esa adoración no es verdadera. that worship is not truthful. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque el hombre crea sustitutos cuando no tiene revelación. Because the man creates substitute when he does not have a revelation. Cuando tú no conoces a Dios, When iglesia, you don't know God, church, empieza a adorar otras personas. you begin or you commence to worship other Empiezas a people. adorar otras cosas. You begin to worship other things. Porque el que tiene conocimiento de quién es Dios Because the one that has knowledge of who God is no lo sustituye. does not substitute Him. Cuando tú sabes quién es Dios,
verdaderamente en tu vida, when you know who God is truthfully in no your hay life, algo que se ponga en primer lugar. there's nothing that can take the first place. No hay algo que brinque el espacio de Dios. There's nothing that can skip the place of Al God. contrario, tú tienes a Dios For the opposite, you have God y le ofreces todas las demás and cosas you a Él. offer everything else to Him. Empiezas a caminar en el camino que Dios trazó You start to walk in the pathway that God created y for le you. empiezas a decir al Dios que conoces: And you start to tell the God that you know, Dios, esto es lo que a mí me gusta. God, this is what I like. ¿Tú crees que en tu voluntad sería posible? Do you think that in your will it is possible? Y empiezas a trabajar con lo que te gustas And you commence to work with what you y a like prosperar con lo que te gusta, and to prosper with what you like, pero poniendo al Dios que conoces en primer lugar. but putting the God that you know in the first place. Iglesia, ese altar representaba Church, that altar represented miedo a lo desconocido, fear to the unknown, inseguridad espiritual spiritual insecurity, y falta de encuentro. and the need for an encounter. Porque si tú te pones a pensar, Because if you begin to think, si los atenienses ya tenían sus dioses, if the people from Athens already have their ¿por qué gods, iban a tener una estatua de un dios desconocido? why would they have a statue from an unknown God? En su mente estaba diciendo, In their mindsets, they were saying, como la canción esa cristiana que conocemos: just as the Christian song that we know, si acaso se me olvida, if I will only remember, si acaso se me escapa, if it will escape my mind, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, vamos a hacer una estatua al dios no desconocido. in the event that I don't remember, in the event that it escaped, let's just create a statue for the unknown God. Tenemos esta lista de dioses, We have these leads from pero God, si se nos escapa uno, but if we're missing con one, ese nombre no se nos va a escapar. with that name, we won't forget about it. Porque muchas veces estamos adorando un Dios que no conocemos. Because many times we are worshiping a God Si that yo we le don't pregunto know. hoy, ¿para qué usted vino a la iglesia? If I ask you today, what's the reason why you're here ¿Por in quién church? usted vino a la iglesia? Because of who you came for O church, to church. descríbeme al Dios que tú le vas a adorar hoy. Or describe to me the God that you will worship Todos today. tendrían un minuto para pensar lo que van a decir. Everybody will take a minute to think about what they will say. Todos dirían, dicen los pollitos. Everybody will say, says the chicken. Porque no van a saber Because they will not lo know. que van a decir, porque no tienen el conocimiento de poder describirlo. Because you do not have the knowledge of how to describe him. Cuando tú conoces a alguien, When you know someone, no hay espacio para pensar. there's no space for you to think about it. Yo puedo decir, I can say, pastor, descríbeme a la pastora. Pastor, describe to me the Ella es first una mujer lady. que le gusta crear. She's a woman that likes to Es una create. mujer fuerte, She's a strong woman, pero a la vez una mujer débil. but at the same time a Es soft una woman. mujer que ama mucho, It's a woman that loves a pero a la lot, vez una mujer que se entristece cuando le dañan. but at the same time it's a woman that gets sad Es when la they mujer que destroy her. abre su corazón de par en par, It's a woman that opens her heart, pero cuando hieren lo quiere cerrar y después no lo quiere abrir. but when they hurt her, she wants to Yo close it and puedo not open it again. describirlo rápido I can describe her very porque quickly llevo 20 y pico de años a su lado. because I've been with her for 20 some years. Me he dado la tarea de conocer en los momentos felices, I've given myself the task to know her in pero the en los happy momentos de moments, tristeza. but also in the sad moments. Ahora, lo que yo te quiero preguntar a ti, Now, what I'd like to ask you is, si tú conoces al Dios que le sirve, if you know the God that you serve, si tú estás dándolo todo, if you're giving it all, como la última canción esa que están cantando últimamente, estamos cantando. just like the song that we're singing very frequent. ¿Cómo es que dice? Usted la sabe. How is it said? Come on, say. Toma todo de mí, pero hay otra. Take everything Es off, but that's él, another one. It's Es él Him. por quien, no sé, mi vida. ¿Cómo es que dice? Por quien estoy gastando mi vida. Es él por quien estoy gastando mi vida. It's Him for who I wasting my life. Y arruga la cara. And you then put some faces. Perdiendo todo con amor y con alegría. Wasting everything that I have with darkness and sadness. Dueño de mis días. Owner of my days. I'm not going to sing. I don't know how to sing like him. Eso lo dice en el momento de alegría. That's what you say in the moment of joy. Eso lo dice cuando todo está bien. That's what you say when everything's good. Pero cuando todo está mal, But when everything's bad, esa canción no sale de tu boca. that song does not come out of your mouth. Porque tú ves el verdadero peso de gastar tu vida por él. Because you see the truthful weight of wasting Y tú your no life quieres for cantar Him. esa canción. And you do not want to sing that song. Señor, por favor, yo no quiero gastarme así. God, please, I do not want to waste my time Yo quiero like that. gastarme yendo a la iglesia el domingo. I want to waste my time going to church on Yo quiero Sunday, gastarme yendo al discipulado. going to this Me discipleship río class. con los muchachos y con los I pastores. laugh a little bit with the guys and the pastors, Pero no me gastes así. but don't waste me that way. No me quites mi familia. Do not take away my family. No me quites lo más que yo amo. Do not take away the thing No that me I love quites the mi most. economía. Do not take away my No economy. me quites mi salud. Do not take away my health. Pero usted no era el que estaba cantando. Ese. But you were not the one singing, saying, it's Him.
Porque la realidad es que no lo conocemos. Because the reality is that we don't Iglesia, know hay him. que llegar al punto Church, we got to get to the point de la mentalidad de Pablo. of the mentality of Paul. Pablo, si vas a esa ciudad, Paul, if he said, if we were going to in that city, te van a matar. they're going to kill you. Me es conveniente ir. It is convenient for me to go. He decidido ir. I decided to go. Si tú me quieres acompañar, bien. If you want to come with me, well, Y si no, and if you don't, nos vemos lo que dice en donde dice la escritura. we'll see ourselves where the scripture Nos vemos says. en el cielo. We'll see you again in heaven. Porque alguien que conoce a Dios Because someone that knows God no le importa entregar su vida. does not care about giving their life away. Atentamente, Jesús. Attentively, Porque Jesus. sabe que la vida no se pierde. Because he knows life, you cannot Solo se miss pierde life. la carne. You will only miss the flesh. Iglesia, mi oración de este último tiempo es: Church, my prayer in this later moment hazme is, amar más mi espíritu make me love more my spirit que lo que gobierna mi carne. than what governs my flesh. Yo no quiero vivir por mis gustos. I don't want to live because of my desires. Yo no quiero vivir por mis I necesidades. do not want to live because of my ¿Y needs. sabe lo que ha pasado cuando yo tengo esa oración? And know what actually had taken place when I have that prayer? Las bendiciones vienen y me persiguen. The blessings will come and pursue me. Porque cuando tú conoces a Dios verdaderamente, Because when you know God truthfully, hay algo que brota de tu espíritu. there is something that comes out of your spirit. Pregúnteme qué. Ask me what? La palabra de Él. The word of God. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek firstly his kingdom and his Y justice, todas las demás cosas os serán and añadidas. everything else will get added. Cuando tú lo conoces, When you know him, la palabra vibra dentro de ti. the word vibrates inside Pero of cuando lo you. desconoces, But when you don't know him, te sientes perdido porque no hay palabra que vibre dentro de ti. you feel lost because there is no word vibrating or Iglesia, guiding you inside of you. empieza a conocer a Dios. Church, begin to know God. No importa si alguien viene o alguien se va. Doesn't matter if somebody comes or No somebody importa goes. si estás bien o si estás mal. Does not matter if you're good or you're bad. La muerte no es muerte en los ojos de Dios. The death is not death in the eyes of God. Pregúnteme qué es la muerte en los ojos de Dios. Ask me what's death in the eyes of God. Cercanía a su reino. Closeness to his kingdom. Cuando alguien se va de esta tierra, iglesia, When somebody leaves this earth, church, no es una despedida de tristeza. it's not a sad goodbye. Es alegría por lo que fue formado desde el vientre. It is joy for what was formed from the womb. Pero eso solamente lo sabe alguien que lo conoce. But that's only known by someone Alguien que that knows respira him. por él. Somebody that breathes for Alguien que him. vive por él. Somebody that lives for Alguien que him. se apasiona por Somebody él. that gets passionate about Alguien que en him. la oscuridad llora Somebody con that in the él. darkness cries for Alguien him. que desea más estar con Somebody él that desires to be with him que more estar en esta tierra. than to be in this earth. Cuando tú llegas a ese punto, When you iglesia, reach that moment, church, ya nada de esta tierra te importa. then nothing from this earth matters to you. Solamente tú te puedes imaginar, como dice la canción, The only thing that you can imagine, as the song says, las calles de oro y mar de cristal. the streets of gold and the seas of crystal. Ver los 24 ancianos diciéndole santo, 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 santo. Seeing the 24 elders saying, holy, holy, holy. Ver los querubines y los serafines. Seeing the seraphims and the cherubims. Y ver tu cuerpo transformado en gloria. And seeing your body transformed in glory. Sin la mentalidad de que vas a sufrir un segundo más. Without the mentality that you are going to suffer one more second. Esa es la esperanza de alguien que lo conoció. That is the hope for somebody that knows him. Lo de los atenienses, iglesia, no era fe en los dioses. The thing from the people from Athens was not faith in the Era gods. incertidumbre. It was uncertainty. Hoy hay muchos que tienen altares modernos, iglesia. Today there's many that have modern Pregúntenme altars. por qué. Ask me why. Sirven pero no sienten a Dios. They serve but they don't feel God. Cantan pero no lo reconocen. They sing but they don't recognize him. Predican pero no lo han visto. They preach but they have not seen him. Iglesia, yo escuché algo de un predicador Church, I heard something from a preacher que le decían, cuando tú ves a Dios, that said that whenever ya you tú see no eres el God, mismo. you're not the same. Esa persona, después que vio a Dios, That person, after seeing God, pudo hacer lo imposible en su vida. was able to do the impossible in Tú their te life. preguntas por qué no haces cosas en Dios. Have you asked yourself why you don't do things for Porque God? no lo has visto. Because you have not seen him. No te estoy hablando que verlo con los ojos. I'm not telling you to see him Te with estoy your diciendo a verlo en el eyes. espíritu. I'm telling you to see him Cuando spiritually. tú empiezas a conocer a Dios en el espíritu y verlo, When you start to know God in the spirit and see iglesia, ya him, tú no caminas por ti. church, you're not the same. You're not Ya lo que walking te the same digan way. no importa.
Now what they tell you does not matter. Ya lo que oigas no te desconcentra. Now what you hear does not matter. It does not Porque ya tú lo concentrate you, viste. because you've seen him. Pero ojo con esto, iglesia. But eyes with this. Puedes construir un altar You may be able to build an altar sin tener una relación. without having a relationship. Y el problema, iglesia, no es el altar. And the problem, church, is not the altar. Es la ausencia de la revelación en Is- ese altar. It's the absence of the revelation in that altar. Porque los altares son visibles. Because those altars are visible. ¿Cuál altar, pastor? Which altar, Pastor? Ese altar que eres tú. That altar that is you. Porque todo el mundo te está viendo como una persona cristiana. Because everybody's seeing you as a Christian person. Todo el mundo te está viendo como el adorador evangelista, el de oración, el pastor. Everybody's seeing you like the worshiper, the Y quieren evangelist, mantener the ese singer, altar the al frente de la pastor. gente. And you want to maintain that altar in the Pero el front que of está people. conectado y conoce al Padre, But the one that's connected and Desde knows the lejos ve Father, from far away they see que ese altar no tiene revelación. that altar has no revelation. El problema no es el altar que tú hagas en ti. The problem is not the altar that you do. El problema es que ese altar no tenga la revelación del Padre. The problem is that if that altar Porque has the solo con la revelation from the revelación Father, del Padre, iglesia, because only with the revelation of the tú vas a Father, poder church, afectar a otros. you will be able to affect Por others. eso hay que mucha gente que se ven como si fueran, Because that's the reason why there's many people that are seen pero no as if they afectan con were, lo que son. but they do not affect with who they are. Por eso mucha gente se ve como si fuera, Because that's why many people are seen like they pero no are, afecta con lo que son. but they do not affect with what they are. Estamos toda una vida, iglesia, We are a whole life, church, adorando un altar como los atenienses. worshiping an altar like the people from Athens, A un Dios sí, to a God, yes, pero desconocido. but unknown. Iglesia, el problema no es la idolatría, Church, the problem is not the idolatry, es la desconexión. it's the disconnection. Y un 98% de los cristianos And 98% of Christians viven adorando a Dios, live worshiping God, pero totalmente desconectados. but totally disconnected. Por eso es que tu adoración se siente vacía. This is why your worship feels Por eso es que te empty. atreves a decir que cuando llegas a tu casa, This is why you have the thing to say that le whenever you dices a get tu home, esposa o a tu esposo, you tell your partner, "Ay, el culto no estuvo muy bueno. the service today was not very good. Como que no se sintió el friguito ese que yo siento. I don't think we felt that little wind that we Hoy felt. como que las lágrimas no me salieron solas, tuve que pujarlas. Today, like tears were not coming out as natural. I had to push them. Tuve que pensar en que la cuenta está en cero y ahí es que empecé. I actually had to think about my account being in zero, and then I cried. Porque cuando tú no lo conoces, iglesia, Because when you don't know him, church, y tienes desconexión, and you have disconnection, tienes que estimularte con tus frustraciones. you have to stimulate yourself with your Pero el que lo frustrations. conoce y tiene conexión, But the one that knows him and have connection se goza con lo que él dijo que no se ha cumplido. actually rejoice with what he said that have not Escuche come esto, to iglesia. pass. Listen to this very well, church. Pablo no atacó primero los ídolos de los atenienses. Paul did not attack firstly the idols from the people of Athens. Pablo lo primero que atacó fue la ignorancia en ellos. The only thing that Paul actually attacked was the ignorance in Mira lo them. que él dijo, al que ustedes adoran sin conocer. Look what he said, the one that you worship without knowing him. Pablo no le dio tanta importancia a esas estatuas. Paul didn't give no importance to those statues. Porque el que conoce Because the one that knows le da importancia a lo que tiene valor. gives importance to what has value. Pablo no le dio importancia a esas estatuas ni a los altares. Paul didn't give no importance to those statues or those altars. En su inteligencia, yo creo que Pablo decía, In his intelligence, I think he said, yo creo que lo más importante y la semilla principal aquí es la ignorancia de ellos. I think that the most important seed is their ignorance. Es el desconocimiento que ellos portan. Is the ignorance that they have. Él dijo, al que ustedes adoran sin conocer. The one that you worship without knowing him. That's what he La said. idolatría, tenemos que entender, iglesia, que tiene un punto de partida. Idolatry, we need to understand, church, that has Pregúnteme cuál con a ganas. starting point. Ask me which one with one. La idolatría no comienza con imágenes como todos tenemos en nuestra mente. Idolatry does not begin with image that everybody has in their minds. Cuando yo digo idolatría, todo el mundo va a decir la Virgen María. When I say idolatry, San everybody Pablo, goes San- to yo no think sé. the Virgin Mary, St. Paul, St. I don't Pero la know. idolatría no empieza con imágenes. But idolatry does not start with Pregúnteme con qué images. empieza. Ask me with what it commences. Empieza con la falta de conocimiento de Dios. It begins with the lack of knowledge Porque of cuando God. tú no conoces a Dios, Because when you don't know God, no le
pones el nombre que se merece, You don't give him the name that he wants, that he pero needs. le das identidad a otros dioses. But you give identity to other Ay, Dios mío, si tú gods. entendieras esto. Oh, come on, if you will understand this. No comienza con imágenes, iglesia. It does not begin with images, church. Comienza con el desconocimiento que tú tienes de Dios. It begins with the unknownness that you Por have eso, from si, God. si tú no quieres ser idólatra hoy, That is why if you do not want to worship el idols mejor today, camino es conocerlo. the best pathway is to know Him. Porque no puedes vivir una vida desconociendo un Dios que tú te sacrificas. Because you cannot live a life not recognizing a God where you sacrifice for. ¿Cómo vas a estar una vida desgastándote por Él How will you be alive sin wasting your conocerlo? time for Him if you don't know Him? Y hay una cosa que el Espíritu me trae. And there is something that the Spirit brings to me. Cuando tú te desconoces, cuando tú te desgastas por un Dios que desconoces, When you waste or sacrifice yourself for a God that tú you no don't te estás know, desgastando por ese Dios. you are not sacrificing yourself for Tú that te estás God. desgastando por tú mismo que crees que eres Dios. You are sacrificing yourself for your own self tú because nu- you think that's God. Porque tú nunca vas a esperar algo de un desconocido. Because you will never expect something from somebody that does not know you. ¿Cuántos de ustedes en un momento de escasez, How many of you in a moment of hardships, teniendo un núcleo de personas alrededor de ti, having an actual nucleus of people around you, va a estar esperando que le paguen la casa a alguien que tú no conoces? are expecting for somebody who does not know you to pay your rent? Nadie espera algo de un desconocido. No one wants or expects something from somebody that does not know. Al Dios que tú te estás desgastando, por el cual te estás desgastando, The God that you are supposedly sacrificing or wasting yourself for es usted mismo. is actually you. Porque si usted se pone a pensar, Because if you actually start to think, usted no vino a Dios por adoración. you did not get to God because of worship. Usted vino a Dios porque usted le hacía falta algo. You actually reach or seek God because you were lacking Y no se something. sienta mal. And don't feel bad. Ese es el primer paso. That is the first step. Qué bueno que viene usted aquí And it's very good that you actually are porque here. reconoció que le hacía falta algo. Because you recognize that something was missing in Pero your siempre life. de un primer paso, But always out of Hay one un step, segundo. there is a second step. pregúnteme cuál. Ask me which one. Conocerlo. Knowing Him. Porque cuando ya lo conoces, Because when you actually know Him, no te importa lo que pases. you don't care about what you go through. Ya tú sabes que Él resolverá. You know He'll resolve it. No se preocupe, iglesia, por lo que te está pasando. Don't worry, church, for what you're going through. Muchas de las cosas que a mí me han pasado en la vida, Many things that have happened in my life, las personas más cercanas que yo tengo en mi vida, the people that are the closer to me in my life, no las conocieron. they don't know it. Pregúnteme quién. Mi papá y mi mamá. Ask me who, my mom and my father. Cuando yo tuve hambre, When I was hungry, ellos nunca se enteraron. they never knew about it. Cuando yo tuve escasez, Whenever I was in a hardship ellos time, nunca se enteraron. they never knew about it. Cuando yo tuve que mudarme de un sitio a otro, Whenever I had to move from a place to ellos other, nunca se enteraron. they never knew about it. Cuando vecinos me daban comida, When the neighbors were ellos getting me food, nunca se enteraron. they never knew about it. Cuando teníamos un desodorante para 3 personas, Whenever we only had one ellos deodorant nunca for se 3 enteraron. people, they never knew about porque it. yo conocía a Dios Because I knew más que God a ellos. more than Y them. yo le decía a Dios, And I will tell si God, tú me metiste en esta if you situación, put me in this usted me situation, va a sacar you de esta have to get me out of this situación. Porque yo situation. te he conocido. Because I know you. Yo te he conocido. Because I've known you. Si tú alimentas las aves If you feed the birds que no trabajan, that they don't work, ¿cómo no me vas a alimentar a mí? how will you not feed Qué me? buen padre le daría piedra a sus hijos. What good father will feed rocks to their children? Pero eso solo sucede cuando tú lo conoces. But that only happens when you know Him. Cuando no te desgastas por el desconocido. When you actually do not waste Si no yourself empiezas for a the gastarte por unknown, el que conoces. but you begin to waste yourself for the one that you know. Iglesia, por eso David dijo, Church, this is why David said, nuestro Dios está en los cielos. our God is in heaven. Todo lo que quiso ha hecho. Everything that He has wanted, He has Los created. ídolos de ellos son de plata y de oro. And the idols for them are actually silver and gold. Obra de manos de hombres. Work of men. Tienen boca, They have mouth, mas no hablan. but they don't talk. Tienen ojos, They have eyes, mas no ven. but they don't see. Tienen orejas, But they have ears, mas no oyen. but they don't hear. Tienen narices, They have noses, mas no huelen. but they don't smell. Iglesia, yo no sé ni quiero saber a qué Dios usted adora. Church, I don't know, and I don't want to know which God you worship. Pero hoy, como llegaste aquí por obligación, te enterarás del mío. But today, since you're here, by obligation, you'll know Al mine. Dios que yo le sirvo lo conoce como el Dios eterno. The God that I serve, they know Him as the living El que God, the tuvo eternal God. principio, pero no tiene fin. The one
one that has a beginning but does not have an end. Lo conocen como el Adonai, They know him as the Adonai, Señor de absolutamente todo. Lord of absolutely Lo everything. conocen como el Creador. They know him as the Creator. Nada antes que Él y nada después de Nothing Él. before him and nothing after Deja de him. adorar dioses. Stop worshiping cuando le gods. hablan, That whenever you no talk te to them, escuchan. they don't hear you. Empieza a adorar al Dios And begin to que worship hizo the God funcionar that actually un universo fusion entero. and function a whole universe. Yo no sé cuál Dios tú tengas, I don't know which God you have, pero yo le creo al Creador de todo. but I believe in the Creator of everything. Yo le puse nombre, I gave him a name, el Adonai, the Adonai, el Creador, the Creator, el que lo puede todo, the one that can do everything, el que nunca deja a la humanidad solo. the one that never leaves humanity by Los themselves. atenienses no lo conocían, The people from Athens do not know him, pero hoy usted lo conoce. but today, no step, you know Si him. usted lo conoce, vamos a empezar a caminar como se If supone. you know him, let's start walking the way we have to. Iglesia, Church, cuando no conoces a Dios correctamente, when you don't know God properly, lo reduces a tus emociones. you reduce him to your emotions. Lo limitas a tus You experiencias. limit him to your experiences. Lo adaptas a tu conveniencia. You adapt him to your No, pastor, convenience. yo conozco a Dios. No, pastor, I Sí, know ¿por God. qué? Yes, how? Es que yo lo he sentido. You know, I felt him. Pastor, yo conozco a Dios. Pastor, I know God. Sí, porque es que yo hace 40 años yo tuve una experiencia con Él. Yes, because 40 years I had an ¿Sabes que ya experience yo no with him. cuento ni la experiencia que tuvo con Él viendo ángeles o no? You know what? I never say about my Lo experiences saben with ustedes him. porque ustedes son los hijos de la casa. Angels or whatever. You know it because you're the children of the oil. Y se lo he contado. And I've told you. Pero yo no voy por ahí diciendo, yo tuve una experiencia con Dios y vi un ángel en un But I monte. don't go around and telling people I had an experience with God and saw an, Porque eso es and una saw historia an pasada. angel. Because that is a past experience. Yo no conozco a alguien que dé fe I don't know someone that gives faith de una acción de una persona hace 40 años. of somebody else's action from 40 years ago. Las acciones para poder conocerlas The actions for you to know them, tienen que ser continuas. they have to be continuous. Una persona tiene que estar accionando continuamente Someone needs to be actioning constantly para tú decir quién es él. for you to say ¿Por that qué? this is that person. Why? Porque las personas hoy son una cosa, Because people today are dígalo one usted, thing. And now say yourself. y mañana otra. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Say Yo yourself. quiero conocer al Dios de hoy. I want to know the God from today. Yo prefiero conocer al Dios de hoy. I want to know the God from El today. Dios que me mostró un ángel en el monte. The God that demonstrated me an Fue angel in bueno. the mount. El Dios que me dio señales con lluvia. The God that gave me signals bueno. with rains was Pero good. hoy yo quiero conocerlo aún But más. today I want to know Porque Him esas way more. experiencias pasaron. Because those past Cuando experiences, tú te agarras de las experiencias de antaño, when you actually hold yourself to the tú le experiences estás from the sirviendo past, a un Dios antiguo. you are serving an antique God. Y el Dios que tenemos And the God that we have se renueva día a día. renews day by day. Es nuevo día a día. He is new day by Aunque Él day. está completo en sí, Even if He is complete within Himself, tiene mil cosas que no conocemos. He has 1,000 things that we don't Y know. yo día a día necesito conocerlo. And day by day I need to know Him. Iglesia, terminamos creando un Dios a nuestra imagen. Church, we're finishing creating a God like to Como our nosotros image, queremos ver a ese Dios. the way that we want to see that God. Y en vez de ser transformado a la imagen de Dios. And instead of us being transformed to the Porque image no of podemos God, tener un Dios a nuestra imagen. because we cannot have a God according to our Nosotros debemos image. ser a la imagen de Él. We need to be according to His Iglesia, debemos image. ser buenos embajadores del reino We de gotta Dios. be good ambassadors from God's Pregúnteme kingdom. por qué. Ask me why. Porque un Dios mal conocido Because an wrongfully known God, se convierte en un Dios mal representado. He becomes a misrepresented God. Dios siempre va a ser Dios. God will always continue to be God, Usted lo haga bien o lo haga mal. even whether you do it good or you do it bad. Pero el desconocimiento de los atenienses que tienes al frente But the unknownness that you have in front of you from the people of Athens, por tu mala representación because of your bad representation, va a ser que siempre sea un Dios desconocido. will always actually make Him to always be the Dios está buscando unknown Pablos God. en este tiempo God's looking for Pauls of this time, que den la información correcta del Dios que conoce. that they actually give the right information from the God that they know. Y el Dios que tú conoces And the God that you know se le muestra a las personas sin abrir la boca. can be demonstrated to people without opening your ¿Cómo mouth. así, pastor? What do you mean, Pastor? Muchas veces queremos dar a conocer a Dios diciéndole que Él es bueno, Many times when I tell people that que ha to hecho know cosas God buenas because en He's tu good, vida. because He's done good things in our lives. ¿Y sabes qué? And you know what? Al Dios conocido no se predica así. And the known God, you don't preach it that way. Al Dios conocido se le predica con las acciones.
The known God, you preach Him by your actions. Al Dios conocido se predica cómo tú sales en el momento de crisis. The known God, you actually present Him by Al acting Dios in the conocido se moment of predica crisis. cómo tú ejecutas en los momentos que no puedes más. How do you execute things in the moments where you can't? Al Dios conocido se le predica cuando tú mismo no entiendes nada, pero accionas de la manera correcta. The known God is when you, even yourself, you don't know anything, but you action the right Las way. palabras son vanas si no están ligadas a la acción correcta. The words are empty if they are actually not tied to the right actions. ¿Tú sabes por qué yo me esfuerzo en mi vida en este tiempo? Do you know why I actually effort myself Porque in this tengo una time? responsabilidad enorme sobre mis hombros como embajador. Because I have a huge responsibility in my shoulders as an Todo lo ambassador. que yo digo de este altar Everything that I say from this se altar tiene que ver en ese suelo. needs to actually be reflected in that floor. Porque lo que yo digo en este altar, Because what I said in this altar, si no está ligado en ese suelo, if it's not tied to that floor, no va a transformar a it nadie. will not transform anyone. Empieza a ser un buen embajador Begin to be a great ambassador, para que la imagen de Dios sea visible al frente de la gente. so the image of God can be visible after. Iglesia, Dios no before the habita people. en estructuras, habita en revelación. Church, God does not actually live in structures. He El verso actually dice, iglesia, lives in actions. The verse says, church, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. God does not live in temples created by men. Pablo está rompiendo nuestra mentalidad religiosa. Paul is breaking our religious mindsets. Dios nunca ha estado limitado a un lugar, iglesia, God has never been limited to a place, church. pero sí se manifiesta donde hay revelación. But He will always manifest where there's revelation. Y yo sé que mucha gente se puede agarrar de aquí. And I know many people can actually tie themselves to this. Pastor, pues si Dios no habita ahí, ¿para qué yo voy a ir para allá? Pastor, but God's not there, why would I go there? Entonces no tengo que ir, Then I don't have to go. porque si yo voy ahí era por Dios. Because if I will go because of God. Diga conmigo, al Dios que no conoce. Say with me the God that you don't know. Porque tú sabes que al Dios tú lo tienes adentro. Because you know God, you have it inside of you. Y tú vienes acá para que juntos hagamos una revelación y podamos entenderlo. And you actually come here so we all together can create a revelation and we can have a word together. El problema no es el templo, The iglesia. problem is not the temple, church. Es pensar que Dios solo se mueve ahí. It's to think that God will only move there. ¿Me meto ahí? Do I go there? And ¿Me meto sí o no? do I go? Yes or no? Por eso hay gente que sienta a Dios en la iglesia, pero no sienta a Dios en su casa. This is why there's people that actually feel God at church but Por not at eso their hay house. gente que siente la presencia de Dios y se arrodilla y tiembla en la iglesia, pero en su casa no sienten ni el aire del abanico. This is why people will actually feel God at church and they will bow on their knees and they will feel the presence, but in their houses they don't even feel the fan. Porque creen que solo Dios se mueve aquí, no en tu interior. Because they actually think that only moves Porque el here Dios que and not ellos in their conocen interior. creen que están en un lugar, en un altar, en una atmósfera solamente. Because the God that they know, they think is using a place in an Pero cuando atmosphere tú conoces a Dios, place. iglesia, But when you know God, en el church, altar tú empiezas a decir, in the altar you begin to speak in tongues. pero cuando estoy en el baño empiezo a decir, But when you are in the restroom, you begin to speak tongues. porque la presencia de Dios no se limita a un altar. Because the presence of God does not limit in an altar. Se expande en el conocimiento It actually expands in knowledge del Dios vivo. of the living God. La presencia de Dios no es solamente aquí, The presence of God is not only here, es en el lugar secreto. it's also in the secret place. Adora en público, iglesia, Worship in public, church, pero estás vacío en lo secreto. but you are empty in the secret. Levantan las manos en público, You iglesia, raise your hands in public, pero church, nos sentimos vacíos en el secreto. but we feel empty in the secret. Por eso entiendes hoy That's why you que understand se te today hace tan fácil adorar en la casa de Dios, that it's so easy to worship in the pero house se of te hace tan God, difícil adorar en tu cuarto. but it is so hard for you to worship in Y your room. estamos equivocados, iglesia, And we are actually wrong, church. porque Dios en este tiempo no está buscando Because God visitas. in this moment is not looking for Dios visitors. busca habitaciones permanentes. He's looking for permanent rooms. Como pastor prefiero más que lo adores en tu lugar secreto, As a pastor, I will much rather for you to worship Him in your que secret vengas room aquí a adorar a un Dios desconocido. that you may be here worshiping a God that you don't know. Porque tu adoración en lo secreto Because your worship in the secret va a mostrar en público is que going to conoces a demonstrate in public that you know God. Se nota, dile al que está a su lado, se nota, se Tell nota, se somebody nota. it's noticeable. Se nota lo que haces It en lo is oculto. noticeable what you Se do in nota lo que secret. haces en It tu is habitación. noticeable what you do in your Porque room. cuando llegas a la casa Because de when you Dios, get to the house of God, empiezas a adorar al Dios you conocido. begin to know the known God. Porque no hay ningún otro Dios que lo rodee. Because there is no other God that surrounds Him. Dios no quiere ser un evento en tu semana, iglesia. God does not want to be an event in week church. Él desea, quiere ser la atmósfera de tu vida. He desires and wants to be the atmosphere of your life. Iglesia, Él quiere
Church, He wants. Y yo quiero que entiendas esto. And I want for you to understand this. El Dios desconocido es un Dios cercano. The unknown God is a near God. El verso sigue diciendo, no está lejos de cada uno de nosotros. The verse continues to say, He's not far away from each and every one of us. Y esto rompe toda nuestra mentalidad. And this breaks all of our mentality. Ellos pensaban que ese Dios era lejano. They thought that that God was far away. Pero Pablo dice, está más cerca de lo que crees. But Paul says He is near more than what you think. Porque el problema no es la distancia, iglesia. Because the problem has never been the distance, church. Es la percepción espiritual que tenemos de Él. It's the spiritual perception that we have from Him. Porque Dios no está lejos. Because God's not far. Lo que pasa es que el hombre está distraído. The problem is that the man is distracted. Y podrá decir, distraído, pastor. You may say distracted, Sí, pastor. distraído, iglesia. Yes, distracted, church. Porque estás esperando una señal y ya Dios te habló. Because you're waiting for a signal and Iglesia, God's estás spoken to buscando you. dirección y Dios ya te guió. Church, you're looking for directions and God already instructed you. Estás pidiendo presencia y Él ya está ahí. You're asking for presence and He's already there. Dios nunca se ha escondido. God's never hidden Himself. Es que el hombre no discierne. Is that man does not Usted no se ha dado de discern. cuenta You realize que usted está orando tanto pidiéndole dirección a Dios that you're praying so much to God y for como estás tan direction, distraído en tu vida, and you are so distracted in your life otro te tiene que decir lo que se supone que tú escuches. that somebody else has supposed to tell you what you're supposed to be hearing. No se ha dado de cuenta Have you not realized que se supone que tú escuches en tu habitación that you're supposed to hear in your al Dios room conocido, the living God, the pero known como God? estás tan distraído, But since you are so viene distracted, alguien y te dice, somebody else has to come and say, así te dice Dios, this is what God y says. se te rompe tu mundo. And then your whole world breaks. ¿Sabes por qué sucede eso, You iglesia? know why this happened, church? Porque estás distraído. Because you are La distracted. respuesta está en tu espíritu, The answer is in your spirit. pero estás tan amarrado a este mundo But you are so tied to this world que no escuchas la voz del cielo, that you do not hear the voice from no heaven. escuchas la dirección del You don't cielo. hear the direction from Dios está heaven. buscando gente en este punto God's looking for people in this que dejen point la distracción para luego for them to leave behind y empiecen a distraction escuchar la dirección del espíritu. and for them to commence to hear the Si yo direction hubiera of the estado Spirit. distraído, iglesia, If I were to be distracted, church, Luis y Rebeca no estuvieran aquí. Luis and Rebecca will not be Si here. yo hubiera estado distraído, If iglesia, I were to be distracted, Víctor church, no estuviera aquí. Victor wouldn't be Si here. yo hubiera estado distraído, iglesia, Cassandra y Brian no estuviera aquí. If I were to be distracted, Cass Mi and Brian Jackie no wouldn't be estuviera aquí, here. Davina Miss no Jackie wouldn't estuviera be aquí, here. Davina wouldn't Daniel, be Adriana here. no estuviera aquí, Daniel, Adriana aún la wouldn't be pastora no here. estuviera aquí. Probably even Pastora wouldn't be here. Pero cuando tú pones la distracción a un lado But when you put distraction to the side y escuchas la voz de Dios, and you hear the voice of God, crea la plataforma para la you bendición de create the otros. platform for the blessings of Hay others. gente que está esperando su bendición, There's people that are waiting for their blessings, pero el canal de bendición eres tú. but you are the channel of blessing. Deja de estar distraído Stop being distracted y escucha la voz de Dios. and commence to hear the voice of God. Hallelujah. No puedes discernir porque no lo conoces, You iglesia. cannot discern because you don't know Him, church. Jesús es la revelación del Dios no conocido. Jesus is the revelation from the Usted unknown quiere God. estar cerca del Dios no conocido. You want to be closer to the unknown God? Usted quiere conocer al Dios no conocido. Do you want to know the unknown God? Jesús es la revelación del Dios no conocido. Jesus is His revelation. Pablo termina hablando en esa disertación Paul finishes his dissertation saying, de la resurrección de Jesús. speaking about the resurrection from Jesus. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Because Jesus is the visible manifestation from the invisible God. En Jesús, iglesia, Dios se hace tangible. In Jesus, church, God becomes En tangible. Jesús, Dios se hace cercano. In Jesus, God becomes nearby. En Jesús, Dios se hace comprensible. In Jesus, God's become comprehensive. No puedes conocer a Dios fuera de Cristo. You cannot know God Lo outside conoces a of través del Christ. Espíritu Santo de Dios. You'll know Him through the Holy Spirit of ¿Sabes God. por qué no has conocido a Dios? You know why you have not known God? Porque estás brincando etapas. Because you are jumping stages. Dice la Biblia que Jesús es la puerta. Says the Bible that God's the door. Si conoces a Jesús, If you know Jesus, empiezas a conocer al Dios no conocido. you begin to know the God that you don't know. La manera más fácil de ver sus características The easy
way for you to know his Es characteristics viendo el trabajo que Jesús hizo aquí en la tierra. is seeing the work that Jesus did here Cómo on se the earth, comportó con los que how necesitaban. he behaved with those in needs, Que dio a los que no tenían opción. what he gave to those who didn't have any Cómo se option, dio 3 años para que la verdad fluyera en la vida de unos discípulos. how he gave himself 3 years so the truth will Cómo al come in the final de life of sus, disciples, cómo al final de sus días how at the end of his life estuvo en una cruz para salvación de su alma. he was in a cross for the salvation of your soul. Iglesia, usted quiere conocer al Dios desconocido. Church, you want to know the unknown God, Empiece a intimar con Jesús. begin to know Jesus. Empiece a ver las reacciones de Jesús aquí en la tierra. Begin to know his reactions in earth. Empiece a ver a qué se negó Begin to understand why he neglected himself to y por quién lo dio todo. and who he gave it for. Si tú quieres ser como Jesús y conocerlo, If you like to be like Jesus and know him, lo primero que debes de entender the es first thing you have to understand que Dios nos dijo, ama a tu prójimo is that Jesus said, love your neighbor como a ti mismo. just like you love yourself. Ese es el principio para conocer al Dios desconocido. That is the beginning to understand the unknown God. Iglesia, póngase de pie. Church.